Oo, kawawa nga eh. Kasi malamang patay na yung grupo ng number 3. Tingnan mo, kawawa na. Okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang. Okay na, okay na yan. Okay. Nga pala, pag tumaob yung bote nyo, kailangan itayo nyo ha. Hindi pwedeng nakataob yung bote nyo nang nakalagay yung straw. Kailangan nakatayo. Okay? Ready? Get set? Go! Go! Hindi ma-shoot! Ay nako, Jayden! Ay nako, Jayden! Hindi ma-shoot! Bilisan mo, Jayden! Bilisan mo! Haha! Haha! Okay, nakaisa na number 1. Kunin mo ulit, bilis! Number 1. Jayden, kunin mo! Bilisan mo! Ay, ang galing ni Jayden! Oh, sige, Jay! Ikaw na! Sige, Jay! Okay. Ay, ang laro na to, pabagalan ha, hindi pabilisan to. Oh, yung mananalo daw dito, pabagal.